Ito na mga kaupong, nasa ibang level na tayo sa ating one-on-one basketball game. Manila versus Cebu. Jam de la Cruz of Manila versus Bernaldez of Cebu City. Ito, magandang laban to mga kaupong. Dito tayo sa Tabuan Covered Court, Cebu City. Grabe yung crowd natin dito sa Tabuan Covered Court. Huge crowd tayo dito ngayon sa bakbakang Manila versus Cebu. One-on-one basketball game. Ito, binibriefing na ng referee yung mga players natin. Manila versus Cebu. Ito, makikita natin, pinag-usapan na yung mga rules and regulations sa ating one-on-one basketball game. Our officiating referee is referee Caban. Na itong referee na. Ito, kinakara na para maumpisa na yung laro natin. Manila versus Cebu. One-on-one basketball game. Jam de la Cruz of Manila versus Bernaldez of Cebu. Ito, ball position sa taga Maynila. Ito na po. Okay, let's get it on. Bola sa Maynila. Maynila versus Cebu. Jam de la Cruz of Maynila versus Bernaldez of Cebu City. Ito na. Manila defeated by team Cebu. Foul spotted by referee Caban. First non-shooting foul. Bola sa Manila. Ito. Nako. Manila pushing the defense of Cebu. Lays up. Foul. Two non-shooting foul. One free throw. One free throw for Manila. No good. Bola sa Cebu. Okay, pagkakataon sa Cebu. Bernaldez. Turn around, lays up. Nako, pasok. Cebu draws first blood. 1-0. Bola sa Manila. De la Cruz posting up. Bernaldez. Foul. First non-shooting foul. 1-0 in favor of Cebu. Manila. Wala, inararo ang depensa sa team Cebu. Foul. Second non-shooting foul. One free throw. For Jam de la Cruz of Manila. Pasok. 1-0. Pasok. Bernaldez has the ball. Driving. Foul. Bernaldez of Cebu. Dribbling. Nako, binangga, inikutan. Hindi makatira, tinira. Hindi umabot. Bola nakuha sa Manila. Dribbling. Yun binangga. Nako. Pisikalan. To the max mga kaupong. Yun inikutan. Pasok, pa-boarding na tira. In favor of Manila. Bola sa team Cebu. Yun, binangga, patutok na tira. Pasok. Tool na mga kaupong. Tool. Race to 15. Huge crowd tayo dito sa Carbo
Tabuan, covered court. Tol. Mula sa Manila. Yun, oh! Bang! Nako! Umihayang taga Cebu. Binangga, 3-2. Bernaldez of Cebu, fouled by De La Cruz of Manila. 3-2 Mayagan, 1 point ball game in favor of Manila. Bernaldez of Cebu. Bernaldez, bang! Pinawi shot, no good. 3-2 mga higan na itong score, 3-2. Bernaldez on the line para iguales, para tumabla. Pasok, swabing-swabi, wasak na wasak ang puso ni Nastimak. 3-0 na mga kaigan. Bernaldez, De La Cruz. Bernaldez defending. Tira, no good. Bola nakuha ni Bernaldez. Ito pagkakataon ng Cebu para lumamang. Bernaldez, bang! Binangga. Foul! Spotted by Rep Caban. 3-all. Di kita ng laban mga kaopong. Bernaldez of Cebu attacking the defense. Nako! Bang! Pasok! Woo! 4-3. Change favor. De La Cruz of Manila. Foul. First non-shooting foul. De La Cruz has the ball. Nako, biglang liap. Iniwanan ng depensa ng Cebu. Pasok. For all. Bulas ni Bernaldez of Cebu. Bernaldez. Foul. For all, raised to 15. Bernaldez has the ball. Dribbling. Intercepted by De La Cruz of Manila. De La Cruz posting up. Gustong idiin ang depensa ni Bernaldez. Nako, yun o, inararo na. Binubuldosir na mga kaigan, mga kaupong. For all mga kaupong, for all. Bola sa Maynila. Bola. Yun o, dribbling. Bernaldez defending. Nako, paurong si De La Cruz. Nako, lumalapit inside the paint. Nako. Foul. One free throw for 2 non-shooting foul. De La Cruz of Manila. Bang! Pasok! 5-4 na. 5-4. 1 point ball game in favor of De La Cruz of Manila. Bernaldez of Cebu attacking. Binangga. Yun. Big turn around. Foul. Yun. Napaiyak si De La Cruz of Manila. Okay, back to the ball game. Bernaldez of Cebu. Driving, foul. 5-4. 5-4. Bernaldez on the line para 6. De La Cruz of Manila. Nako, ano yan? Ano? Paurong na maglakad si De La Cruz of Manila. Backing the defense of Bernaldez of Cebu. Ito na naman si De La Cruz. Nako, Cruz. Pinunat na nako. Aba. De La Cruz of Manila on the line.
4-5 atos ko na. Sumablay. Dinablan na ata ng pagod si De La Cruz of Manila. Bernaldez of Cebu. Attacking. Bang! Bang! Umikot. Bang! Nako! Foul! Foul! First non-shooting foul. Apo, non-shooting foul. 1 free throw. Pasok. 5 ball, 5 ball. Ball position of Bernaldez of Cebu. Tumira, pasok. 1 free throw para sa ball position. Non-pro, unprofessional foul. De La Cruz posting up. Nako, hirap idipinsa. 5-6 mga igan, 5-6 in favor of Bernaldez of Cebu. De La Cruz of Manila. And dyan na naman. Second non-shooting foul. 1 free throw for De La Cruz of Manila. Ito kailangang maitabla ni De La Cruz. No good. Ball position ni Bernaldez of Cebu. Bernaldez. Nako, quick move. Tapos niya, pasok na naman. Nako, smart play coming from Bernaldez of Cebu. City 5 na mga igan. 2 puntos na ang kalamangan sa Cebu. Bernaldez of Cebu. 5 City. Bola ni De La Cruz of Manila. De La Cruz plays up, no good. 1 free throw. Grabe yung crowd natin dito sa Tabuan Covered Court dito sa Cebu City. Anticipating the game of Manila versus Cebu. Okay, bola ni Bernaldez of Cebu. Bernaldez. Big turn around. Foul spotted by Rep Caban. Bernaldez. Bang! Nako! Supalpal! Nakuha pabalik yung bola. Last touch. 1 De La Cruz of Manila. Bernaldez. Last touch na naman si Jam De La Cruz. Bernaldez. Bang! Bang! Nako! Hindi naipasok. Big rebound by Jam De La Cruz of Manila. De La Cruz backing the defense of Bernaldez. Unti-unti dinadala inside the paint ang depensa ni Bernaldez. Foul. 5 City in favor of Bernaldez of Cebu. Jam De La Cruz. Nako. Foul. 1 free throw for Jam De La Cruz. 5 City. Bang! Pasok na pasok. 6 City. 1 point ball game in favor of Bernaldez of Cebu City. Bernaldez attacking. Bang! Binangga agad. Pasok. Paboarding na tira.
8-6 na mga igan. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu. Ito, Jam de la Cruz of Manila. Ito, pinupustihan. 8-6 mga igan, 8-6. Lamang ang Cebu ng 2 puntos. Oh, shout out sa atong mga amigo nga sila si Clark, Boss Ever o si Bim Bim. Shout out. Bola sa Manila. Nako, Jam de la Cruz of Manila. Same attack. Pasok. City 8 na, City 8. Iba itong player ng Maynila, paurong itong maglakad, paurong. Bola sa Cebu. Bernaldez. Foul, hugging. City 8, City 8. Bernaldez. Between the legs. Nako, grabe. Higpit ng dipinsa ni De La Cruz. Foul. 2 non-shooting foul. 1 free throw equals 1 free throw. No good. City 8. City 8 pa rin. Bola ni Jam de la Cruz of Manila. Ito. Dinidipinsahan ni Bernaldez of Cebu. Foul na naman. Palagi na lang mapaul si Bernaldez sa atake ni Jam de la Cruz of Manila. Yun, no? Binubuldosin na naman. Binubuldos na naman, mga kaigan. Hirap na hirap si Bernaldez. Foul. Okay, 1 free throw. For 1 Jam de la Cruz. City 8. Bang! Iguales. It all na mga igan, mga kaupong. Ito. Between the legs. Foul. Bola ni Bernaldez of Cebu. Foul na naman. 2 foul. 2 non-shooting foul. 1 free throw. Pasok. 9-8 na. 9-8. In favor of Bernaldez of Cebu. Jam de la Cruz of Manila. Ball position ni Jam de la Cruz. Foul. Ito, malaking bagay ang free throw dito, mga kaupong. Bang! 9-all. Swabing-swabe yung free throw ni Jam de la Cruz. First non-shooting foul. Ball position ni Bernaldez of Cebu. Bernaldez between the legs. Inaabangan ni nako! Gandang galaw. Pasok. Bola ni Jam de la Cruz of Manila. Gis 9. Nako. Andyan na naman si De La Cruz. Paulit-ulit yung move ni De La Cruz.
One free throw for Jam de la Cruz. 9 bigis ang atong score. Ito. No good! Jam de la Cruz misses that one. Very important free throw. Bernaldez has it. Dribbling. Ako! Foul, foul, foul. Shout out ni Mama Rizal ni Busto ni pa sa timpo diya sa Guadalupe Carcar. Pasok! Ganda ng galaw! Nako! Woo! 11-9 na. Race to 15 mga kaupong ha. Race to 15. Last 4 na si Bernaldez. Oh, Basibo. De la Cruz, lays up! Foul! No hang time move. Sabi ni Bernaldez. Hard foul, ibinigay ni Bernaldez of Cebu. Jam de la Cruz. Nako! Biglang atake. One free throw, one free throw. 9-11. Ito, pamatay sunog. Kailangan may pasok. Pasok! Gis 11 na. Gis 11. Bernaldez of Cebu. Between the legs. Inararo na naman. Iyon oh. Aba. Ano? Tigas ng depensa ni De La Cruz. Bernaldez. Dribbling. Bang! Bang! Umikot. Nako! Tumira! Tapal Bulkasil. Nako! Biglang umikot si De La Cruz. Reverse layup, no good. Follow up shot by Bernaldez. Pasok, sabi ni Ripir Caban. 12 Gs na. 12 Gs. 2-point lead in favor of Bernaldez of Cebu. Last 3 na. Last 3 na. Okay, back to live action. Jace Dusi in favor of Bernaldez of Cebu. Jam de la Cruz of Manila. Posting up. Foul, foul. Ball position of Jam. Ito na naman si Jam. Posting up, backing the defense of Bernaldez. Gustong idin ang depensa ni Bernaldez inside the paint para makatira ng tutok na tutok. Foul! Second and shooting foul equals 1 free throw. Gis Dusi. No good! Sumablay si Jam. Abay nako. Last 3 na. Race to 15 mga kaupong. Bernaldez, bang! Binaga! Naboarding na tira! Muntik na. Muntik na tumihaya si Bernaldez of Cebu sa depensa ni Jam. Bernaldez. Nako! Biglang fake. Tapos hindi tinuloy. Pumasok sa loob. Foul by Jam. Spotted by referee Caban. 1 free throw for Bernaldez. 12 Gis. Nako. Minamadali yung tira ni Bernaldez. Sumablay tuloy mga kaupong. Eto na si Jam of Maynila. Foul. Holding foul. Bola ni Jam. Jam de la Cruz. Defended by Bernaldez. Ito. Grabe. Nako! Biglang umikot. Side step. Side step move by Jam de la Cruz of Manila.
Pero hindi nakapagtira. Ito, on the line is Jam de la Cruz. Pasok! 11-12, 1-point ball game in favor of Bernaldez. Delikado pa to mga kaupong. Bernaldez. Ako. Ah. Foul. Bernaldez attacking. Bernaldez, bang! Play throw. 11-12. Pasok na naman! Ang tira ni Bernaldez. 13-11. Race to 15. Last two na si Bernaldez of Cebu. Jam de la Cruz. Ako. Posting up again. Iyon, no? Foul. 11-13. Jam de la Cruz. Foul. One free throw for Jam de la Cruz. Last four. Okay. Bang! Pasok! 12-13. Ako! Di kita ng labanan. Bernaldez. Ako! Bumawi si Bernaldez. Inararo ang depensa ni Jam de la Cruz. Dosi 13. Ball position of Bernaldez. Bernaldez dribbling, turning. Nako! Agawan ang bola. Nakuha ni Jam. Biglang umatake. Foul. Dosi 13 mga kaupong, mga kaigan. Dosi 13 in favor of Bernaldez. Jam. Ito, naglakad pa urong na naman. Ako, inside the paint. Gustong tumira ng patutok. Foul. Time out. Time to rehydrate. On the line is Jam de la Cruz. 12-13. Para tabla. Bang! 13-all. Lako. Woo! Kapit kamay. Bola ni Bernaldez. Shooter sa free throw line itong si Jam de la Cruz of Maynila. Bernaldez. Bang. Gigil si Bernaldez. Ito, one free throw. Kailangan ipasok to ni Bernaldez para maunahan niya si Jam de la Cruz. All. Bang! Pumasok! Last ball na si Bernaldez of Cebu. Nako, on the hill na. Nasa tuktok ng bundok si Bernaldez. Defense, sigaw ng mga tao. Sigaw ng crowd.
Ito na naman si Jam de la Cruz. Nako, biglang inikutan ng depensa ni Bernaldez. Foul, foul. Si 14, race to 15. Jam de la Cruz has the ball. Defended by Bernaldez. Bernaldez. One free throw for Jam de la Cruz. Magaling sa free throw line itong si Jam de la Cruz. 3-14. Ito, para tabla. Bang! Tumabla si Jam de la Cruz. Nako. Woo! Nako. Nagkasigawa na ang mga tao. Sigawa na. 14 all. Last ball, last ball. Kapit kamay. Ito, P-out na mga kayumpong. Son, ana kami son. Nako, dinikdiktan. Grabe. One non-shooting foul. One non-shooting foul. Ito, pag na-foul pa to ni Jam de la Cruz, mag-free throw tong si Bernaldez. Nako. Nako. Ito na si Bernaldez. Bernaldez. Nako. Defended by Jam. Foul, foul. Ito. One free throw. Para cash out. Ito, pag naipasok to ni Bernaldez, game ball na. Nako, kinakabahan ang mga nakataya nito, mga kaupong. One free throw for Bernaldez. Para cash out. Cash out! Cash out! Panalo ang Cebu kontra Maynila. Bernaldez of Cebu, panalo. Grabe. Ha? Huwag mo sticker lagi. Magkuha ba na ako doon?